तो आमर दादा आमर ऊपर रागी कर कहिसना देले सब कथा पारे के मने पड़बा बोली करे हेटा मुई हे काने कंप्यूटर है तो आज्ञा प्रश्न करिथिले हे प्रश्न लागि आज्ञा पुरता है किन प्रश्न जानि छ किन प्रश्न कली जुगर आयुष्य केते हां हां श्रीमद् भागवत रे पुराण रे प्रमाण छै काय बोली ग आगो माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राई जे नाही तांकरी आशीष सहाय कासीना विपद उतरिबा पाए तांकरी आशीष सहाय कासीना विपद उतरिबा पाए कली जुगरे माँ बापा के छाणी करी कली जुगरे पूजा करूछन पुतला माँ बापा के छाणी करी कली जुगरे पूजा करूछन पुतला हेति लागि कली जुगे कुकुर जाई करी देवता साले मत कथार कथरी रे अछि जदी हमें गणेश पूजा की लक्ष्मी पूजा के आइबा बेले हजार हजार टंका चंदा करी करी हमें पूजा करमा पत्थरर मूर्ति की माटीर मूर्ति की किंतु माँ बापा ठारो के बड़ देवता अछन माँ बापा याडे भोके मरुथिबा तुम मूर्ति की पूजा करबेले भगवान के सुनबे तो श्रीमद् भागवत पुराण रे प्रमाण अछि 4,32,000 वर्ष पर्यंत कलिजुगर आयुष अछि 4,32,000 वर्ष जदि पूरी जिबा बेले ई कलिजुगटा शेष होई जिबा केनता भाव रे आगो भैरवी डाकरे पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश 64 जुगनी खरपरा कुगनी बुली खाइबे मांस सुन सुन मोर भाई आज्ञा धर्म तो रहिब नाही रे सुन सुन मोर भाई बतीस हजार वर्ष कलिजुग के पूरी जीवा भीम भई संत कवि भीम भई मालिकारे प्रमाण देले काय बोली ग 64 टा जुगनी 64 टा देवा देवी मां दुर्गांगर 64 टा अवतार गां गां बुली करी मनीषर मांस के खाइबस ए माई शेर कुबरानी खा हां जते बेले कलिजुग सरी आसुतिबा जते बेले 4,32,000 वर्ष पूरी जीवा कलिजुग शेष हवा कि बोले कलिजुग शेष हेला समय रे ई पृथ्वी कलिजुग रे काना काना घटवा जानि छ काना घटवा आको बापा संगे झियो पीरती करी बरे भाई संगते भौणी चाखंडे कपाई भाई भाई मुंड भाई पकाई रे हाणी सुन सुन मोर भाई आज्ञा धर्म तो रहिबा नाही रे सुन सुन मोर भाई पिला पाइथे पांचटा पिलार कथा तो छाड़ दुईटा पिला जदी पाइथे कलिजुग रे संत कवि भीम भई प्रमाण दैछन तो कलिजुग रे काना हेबा भाई भाई कुटा हो नाही जिवे किन लागि धन जन लागि जदी ऊपर डुली जदी बड़ भाई पाइला तल डुली जदी सान भाई पाइला बड़टा खान जदी अधिक पड़ी जाइछि बोले ई कलिजुग शेष हेलिया समय रे तू तो अधिक जमी बटा नउछु बोली करे भाई भाई कोटा हो नाही जिवे हां हां बापा के बाप झियो ने माने पुओ के बापा ने माने जेते बेले ई अन्य अत्याचार हे जिबा सही प्रभु गोलक बिहारी विष्णु
ତାଙ୍କର ଦଶମ ଅବତାର କଲ୍କି ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ ଆଉ ଇ କଲି ଯୁଗକୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ। ଆଗ ସବୁ ହେବ ଜଳମୟ, ଯିଏ ବଞ୍ଚି ଯିବ ସିଏ ମୂଳ ବିହନ। 22 ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମିନ, 22 ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମିନ। ଯେନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ସିର୍ଜନା ହେଲା ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଜଳମୟ, ସେଇପରି ଜଳମୟ କଲିଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ। ଗୀତର ଭାବର ତ ତମେ ବୁଝି ପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଯିଏ ବଞ୍ଚି ଯିବ ସିଏ ମୂଳ ବିହନ। ଯଦି ଯିଏ ଓଘରୀ ବାବା ମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଛାର ମାଖି ମାଖି ବୁଲସନ୍, ଯିଏ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କାମ କରିଛି ସିଏ ଯଦି କଲିଯୁଗରେ ବଞ୍ଚବା, ଯେନ୍ତା ମଝି ରୂପୀ ଦେଲେ ଗଛ ଆଙ୍କିରସି ସେ ହେବା ବିହନ। ଆଗ ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କେ କରେ ବଲବାନ, କେ କରେ ବଲବାନ। ପାଣ୍ଡବକ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ଦୁର୍ଯୋଧନ। ଜଳରୁ ରଖିଲେ ଗଜକୁ କି କଲା ସେ କୁମ୍ଭୀର, କି କଲା ସେ କୁମ୍ଭୀର। ହିରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ବାଘ ଛାର। ନନିଲା ଆଗ ବିଭୀଷଣକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ସେ ରାବଣ, କି କଲା ସେ ରାବଣ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ସେ ହିରଣ୍ୟ। ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କେ କରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଯାହାକେ ରଖବାର ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ତାକୁ ମାରବାର ଲୋକ କିଏ ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହାକେ ମାରବାର ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ତାକୁ ରଖବା ଲାଗି କିଏ ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଯିଏ ଯଦି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରଖବାର ଅଛି ଇ କଲି ଯୁଗରେ ସେଇ ଏକା ମଝି ହେଇକରି ଫେର ଥରେ ସୃଷ୍ଟିଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କବି। ନନିରା ତମେ ମତେ କାଇଁ ହେଲା ଡାକୁଥିଲ ବାନି? ଏ ମା ତମକେ नहीं देखले मैं केंता 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 लागसी अरे जदी तोके केंता केंता लागुछे बोले हां हां ई घर करबू बोर छुआ पेबू पुता पेबू हे मोके केंता हेट की बेले मोर बहु का जतक नहीं कर जीबी